टिकट और हम आ गए। $21 का इसका टिकट था इंक्लूडिंग। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वर्मोंट स्टोव। ये है इंडियन ग्रिल रेस्टोरेंट और हम इस वक्त हैं प्लेट्सबर्ग में। खाना हमने मंगवाया है कम और प्लेटें हैं ज़्यादा, इसलिए इस जगह को कहते हैं प्लेट्सबर्ग। मजा करो बापूजी। इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे खाना सर्व करने के लिए रोबोट आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। भाई साहब, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। तेरा क्या होगा कालिया? मेरा जो भी हो, मैं तो जा रहा हूँ पानी में। चुल्लू भर पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? पानी में मतलब स्विमिंग पूल में, क्योंकि ज़यान की पुरजोर फरमाइश थी कि जिस होटल में हम रुकेंगे स्विमिंग पूल होना चाहिए उसमें। अब इनका तो पूल से निकलने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन हमें जाना है आगे, तो चलते हैं। ओके जी, तो एक और अर्ली मॉर्निंग वाली सुबह हो गई है हमारी। क्या टाइम है इस वक्त? 11:15 बजे और निकलते निकलते 12 तो बज ही जाएंगे। तो प्लेट्सबर्ग और वर्मोंट के बीच में एक लेक है, जो लेक आप मतलब अपनी गाड़ी समेत शिप में भी क्रॉस कर सकते हैं और ब्रिज भी बना हुआ है, जो कि यहाँ से मतलब मेरे ख्याल में 10-15 मिनट का रास्ता होगा। 10-15 मिनट में हम वर्मोंट में होंगे। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम जाएंगे ब्रिज से। गूगल मैप में डाली अपनी मंजिल और चल पड़े, लेकिन यहाँ पहुँच के पता चला कि This is a ferry, bro. है गजब बेइज्जती है। चलो फिर ब्रिज ना सही फेरी सही, दूसरी तरफ तो हमने जाना है ही। हमारे लिए एक तरह से अच्छा भी हो गया, हमें एक नया एक्सपीरियंस मिला। रास्ता इतना खूबसूरत है कि देख के आपका भी दिल खुश हो जाएगा। हमारे साथ प्रैंक हो गया। मेरा इरादा था कि हम बोट से क्रॉस करेंगे, लेकिन फिर मुझे लगा पता नहीं बोट में गाड़ी कैसे जाएगी, क्या करेंगे आप, तो इसलिए मैंने सोचा कि अवॉइड करते हैं, ब्रिज से जाते हैं। फिर मैंने जब गूगल मैप में रास्ता डाला तो वो हमें इस रास्ते से लेके आए और मुझे तो लगा था कि हम रोड से जा रहे हैं। तो इधर जब बिल्कुल एंड पे बोट के सामने पहुंच गए तो पता चला कि यहाँ तो हमने बोट से क्रॉस करना है। तो फिर हमने ले लिया टिकट और हम आ गए। $21 का इसका टिकट था इंक्लूडिंग पैसेंजर एंड द कार। तो ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, उधर शायद हमने जाना है। मेरे ख्याल में 5-10 मिनट की राइड होगी है बोट की। अच्छा, एक बात मैंने और नोटिस की है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इधर भी खड़ी है, लाइन में पीछे तक बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो ये सिर्फ गार्डन के लिए है। लेकिन नोटिस मैंने एक बात की है कि यहाँ पे आपको सिर्फ एक खातून गाड़ी से बाहर नज़र आ रही है, जो कि सीन देख रही है। मुझे लगता है यहाँ के लोगों का डेली रूटीन है। बहुत सारे बंदे हैं जो गाड़ियों में ही बैठे हुए हैं, कोई गाड़ी से उतरा तक नहीं है कि जी हम कोई नज़ारा देखें, कोई व्यू देखें। मुझे लगता है यहाँ के लोगों की आदत हो, ये शायद रोज़ ही क्रॉस करते हैं। तो कोई एक भी बंदा गाड़ी से नहीं निकला कि हम कोई व्यू देखें या कोई इंजॉय करें या कुछ भी करें। सब के सब गाड़ियों में बैठे हुए हैं, सिवाय इस एक खातून के, जो कि मुझे शायद लगता है वो टूरिस्ट है, शायद हमारी तरह ही, वही सिर्फ गाड़ी से बाहर आई है। और इधर ऊपर बाकायदा जगह बनी हुई है बैठने के लिए, ये बेंचेस पड़े हुए हैं कि अगर कोई बैठना चाहे और नज़ारे एंजॉय करना चाहे उनके लिए थोड़ी सी जगह बनी हुई है। लेकिन मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, तो किसी ने ज़हमत नहीं की बाहर आने की गाड़ी से। और ये हम किनारे पे पहुँच गए। ये शिप अब वहाँ जाके लगेगी इसी साइड से। उधर से हम आए थे गाड़ी एंटर करके, इस साइड से हम एक एक करके गाड़ियाँ कतार में निकल जाएंगी। तो अब हम जाते हैं नीचे, गाड़ी में बैठता हूँ, पहुँच गई है और हमें निकलने, मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे लाइन लग जाए और गाड़ी रुक जाए। फिर जाता हूँ नीचे, आगे मिलते हैं किसी प्यारे से व्यू पे। पुराने ज़माने में इस झील में बहरी कज़ाक भी पाए जाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि झील में बहरी कज़ाक कहाँ से आ गए।
اس جھیل کا رقبہ تقریباً 1270 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ جھیل کتنی بڑی ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس جھیل میں 70 سے 80 کے قریب صرف جزیرے پائے جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یہاں کے سب سے مشہور اور خوبصورت راستے کے بارے میں۔ یہ راستہ اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں پہ دور دور سے لوگ صرف ڈرائیو کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہے راؤٹ 108 جسے اسمگلرز نوچ بھی کہتے ہیں۔ اب اسے اسمگلرز نوچ کیوں کہتے ہیں اس کی بھی ایک کہانی ہے۔ 18ویں صدی کی شروعات میں امریکہ نے کینیڈا سے آنے والے تجارتی سامان پہ بہت بڑا ٹیکس لگا دیا۔ اس ٹیکس سے بچنے کے لیے لوگوں نے اسمگلنگ شروع کر دی اور اس اسمگلنگ کے لیے یہی راستہ استعمال ہونے لگا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ 1920 میں امریکہ نے شراب پہ مکمل پابندی لگا دی تھی؟ یہ قصہ میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں سناؤں گا، لیکن 1920 سے لے کے 1933 تک امریکہ میں شراب پہ مکمل پابندی تھی، اور اس پابندی کے چلتے لوگوں نے ایک بار پھر سے یہ راستہ اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا، شراب کو کینیڈا سے امریکہ لانے کے لیے، اور اسی وجہ سے یہ راستہ اسمگلرز نوچ کے نام سے مشہور۔ یہ پہاڑوں کے بیچ میں ایک تنگ راستہ ہے جس کے دونوں طرف گھنے جنگل ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ پولیسنگ کرنا انتہائی مشکل کام تھا، اور اسی چیز کا فائدہ اسمگلرز اٹھاتے تھے اور اس راستے سے اسمگلنگ کرتے تھے۔ لیکن پھر وقت بدلا، زمانہ بدلا، اب یہ ایک سیاحتی مقام ہے۔ یہاں پہ دور دور سے لوگ یہاں کی خوبصورتی دیکھنے آتے ہیں۔ اور یہاں کے بارے میں آپ کو ایک اور امیزنگ بات بتاؤں۔ 1968 میں ورمونٹ امریکہ کا پہلا اسٹیٹ بنا جس نے روڈ کے کنارے اشتہارات لگانے اور بل بورڈز لگانے پہ مکمل پابندی لگا دی، جو کہ اب تک قائم ہے۔ اور اس پابندی لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی سیاح یہاں پہ آئے ان کو خالص اور قدرتی ماحول ملے۔ ان کے اس فیصلے نے بھی یہاں کی سیاحتی ترقی میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے ناردرن ایریاز میں بھی اس طرح کا کوئی قانون بننا چاہیے؟ آپ کو یہ روڈ اور اس کی ڈرائیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں ورمونٹ اسٹوو۔ Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. یہ دو ٹکٹس ہم نے لے لی ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں گنڈولا پہ، چیئر لفٹ پہ۔ دیکھتے ہیں کہ میں نے اسٹرولر کا کیا کرنا ہے، یہ فولڈ کر کے رکھیں گے، یہ اوپر ہمیں چاہیے ہوگی۔ لفٹ بیچ میں رک گئی ہے اور ہم پھنس گئے۔ آگے کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں، لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ افان آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ آپ کو ڈر نہیں لگا، اس کو ڈر نہیں لگتا۔ مجھے لگتا ہے یہاں بھی پاکستان کی طرح بجلی چلی گئی ہے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی، بجلی آئے گی تو اب چلے گی۔ یہ تو ایسے ہل رہی ہے جیسے زلزلہ آ گیا، جیسے پاکستانی چلے اگر اوپر پہنچ گئے تو اوپر ویڈیو بنائیں گے۔ عفان چڑھتا روانے کمزے تو روانی پاس روانی۔
ایک راستہ بنا ہوا ہے. اگر کسی نے چیئر لفٹ پہ نہیں آنا اور کسی میں ہمت ہے اتنا اوپر چڑھنے کی تو یہ راستہ بنا ہوا ہے پیدل لوگوں کے لیے. پیدل لوگ بھی ہائیک کر کے آ سکتے ہیں. اوکے، تو ہمارا ساتھ یہیں تک تھا. ہمارا سفر یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. آج ہم جا رہے ہیں گھر واپس. یہاں سے تقریباً 8-9 گھنٹے کا راستہ ہے. بریک لیں گے تو 10-11 گھنٹے لگ جائیں گے. صبح کے 10:30 بجے 11 بجے تک ہم نکلیں گے یہاں سے اور ہو سکتا ہے رات کو 9-10 بجے تک ہم گھر پہنچ جائیں. تو اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگا ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں.